بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسجد لنا ملائكته المقربين، ومن أبى أصبح من الملاعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا والحمد لله الذي أسجد لنا ملائكته، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، kwezi watukufu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rahani jandi isai makali yangu mwana mabolti sihono ya Mwenyezi Mungu na utukuze. Rahani jandi isai makali yangu tsika hanzani mwanese. Inu yupara Qur'an, yupara الفرقان، يوبارا كلام الله. تقريبا مدزنا ماتسانو هندا سيتا يباراو ما بين الدفتين، ما بين يا مذامبو يكوبارا مصحف ngabo baina yahe yezefa inyi tukufu zinu zanziwe makalima ya Mwenyezi Mungu matukufu, baina ya hayo ngabo mavambo. Alafu hasibabu dezilo bohari inu yupara mushaf. Mushaf iyo bahindu ikao baina ya hayo ngabo mavambo shaye ledzina lupara al-Qur'an. كابوتاجين يبارو خلاصة المنطق يوصوما إنو شامباو لوجيك بين ياشيوشي ناشينو مافامبو نافي شبينا هي قرآن نبين يزينو زليوبا قرجو برامبا وكانا ما دام بين ياما بابو مايلي وليو فيبان هل ngabo usiku rijojo ufanisa shiyo itoka shonzi ni makalima ya Mungu matukufu la kera uparoki wa inama yanzihwa ngabo alfu gala ngabo alfu vanu ngabo mimbala ngabo mimubanu ngabo jimubala shiyo abo tsilawana behind tsilawana beukana samani ndawi rangu tsilawana beukana ngabo mashaka ukanga bo maisha yamru hamamru ngabo ya maisha yamru hamamru shanga bo ya la maisha ikao ngafanyi hawo hawandu na mru amtseho ngamjibiwa sha baina yanseho na ujibiwa ngabo masikitifu she masikitifu yayo tsinde yatsongezawo nikeka njibiwa nikeka ntsehe sha yao masikitifu ya usikinia wanadamu
wajuhamuo hehawa kwezi watukufu ele bala hindu emiazali emikiki emibelu engamina nzia mnari alinjo ushinda nikase kiki nikena mapesa hata nikasezi nsina inde yambao makali renga urumie hauke kurenge sha maneno yo maneno imango ya rengo undre faida imma kutsu ya renga shabo yaka kutsu ya renga yabo keja kanga bozamenyeha huishia yotsimbi shesha bakidu renda ine ishiyanga mjorenda ngamwishiyo ikefikira yo njema amjorenda ikayombi amjoitawa shemwe ndamu waye kana ujwa uremwa baye na ngozi musawi yeyeji hakantsindro musawi harende yendoka uhajao honembu wahahe ikantsindro musawi wendoka uhajao alafungu ufanye matso ya kisusu ila kikomori ila mradi ngo ufanye hedi wedrage matso ya hiyo jisa musawe kangu tsaho yatafunyeshi ngomu wakati yalo ndani hahe yatafunya weshi ngomu yeuka mangu lozuma nando wakati nikonjo wakati nesana parisa mnamndu mzade na nzoni tafunyeshi ngomu nga mjodo fenja mndu mzade ambe badi musawe utafunya kiromansi badi utafunya kiamuru badi musawiye wangala la uwo mwandamu ngabo zila zitendwa ikawanga zila wawa ngabo zila zitendwa ikawanga zila wawa ne makali ngabo yalamatso wangali yao ngabo ilanseho ilasuriri isuriri yaho njema la frazade shema kalima yayoyo huishilwa huvimisa hujokanga mdungo hau nsudunga idhan yamu akumuru watukufu ikamru Ramadan ni mwana mabolt gea rijari ono wajuha gaba wajuha michedo ya kimafitsi na betani na upuzi mru Ramadan yeufanya yeushindana sina ushindana yeuhimahangana sina hanga shamusawi ngene maisha hahe maisha musawi au ya musawi kabati mndu utsangwe naye kabati mndu utsangwe na awa silawana bengi silawana bekana kwezi watukufu kwezi shigando kwezi watukufu idokaya namnidei abatsidadilisha ukatsi dezo atatsi ombo nideziwa kwezi namnide weti satirenge kupu ya udezi etifu angalia tsamiba ya sina hata panda wala problemu musawi kwezi namnide kaza shabaha mambo hivi kwezi watukufu namzie zebatani shiandro kwezi watukufu namzie zebatani watukufu namtulilie dakika mbili ni mwishilizeni audio ye audio yeka mwishia kwezi ngabo huishia na mrunyamiza ya taamali hazila ikaudo na mbao hazila ikawa ndo na mbao audio yonsa mwishiliye yani njie harimadeba parce que mimi musawi njaparo juha navumba mndu daharije nsina shiengo na mndu nsina shamba ni waniaonda mina mndu rikavanu rambeza hwamba kazi shilwa
wazishia washashi ahlan wa sahlan eka kasjaishilo ahlan wa sahlan shayo tsindijoka utongeza lewo musawia renge plus ya azali ya dofanyilwa komplo za audio na datani na message na wana mafits ike harimru hamadabi katswele manama Abdubakar anu zinamba wende manshamai wakamnyezi mwamba uka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bandizo inde manshamai shatungen siendona hii dabo haina mwanda mwelona rohombi yule shatson Mwenyezi Mungu nsina ubadilisha zilo harma kaumu hata wabadilisha mpaka wabadilisha na kwamba inna Allah hakika kana ubadili zilo harma kaumu mpaka wabadile zilo harima yemio yaha anzino pia ngazifezeo parti ne maisha itsangi yao msajaja nizenrabo neze komplo shamjo mwishilizani ye audio hiyo ilirtike wajeni shanga mumtsahoni watukufu asibabu hindi mtsani mwambieni kamni hansi da mitsi yazali bema nshahangu kanaka umenyewa haruma Facebook menshahangu kanaka ufanyilwa komplo haruma Facebook amjoenshi mjojibara za hundani ni barare nifanya hizo njoka hanzani ino hizo njoka hanzani ile hizo njoka hanza sha na mwishie watukufu omwiso wa wanadamu ikao kwatwelewa izo wanzao nizo watsohanza haina mwandamu njohu mwombe yabo yaishile yao makinifu alafu ya juzise ye ninjiye harumwe suije omnofuwa hayo amjonja harumwe suije omnofuwa hayo mruatsin laumu kamusawinge mjewiri musawingu fanya ujewiri sha izone sana fanya tabu hithi mimi mikado jiaventure harumwe maneno ya kimafitsi swanza ni mane damina mtu banu omwana matsoyi ya baba nuka ejanaje leoje jana mfumdaru leo mfumne engo tsawani ujibwinti janaje leoje jana mfumdaru wakajua mahala wakabaridi ngao mahala watsuka hata baridi mahala wakamvua alafu leoje leo mfumne ngabo walona baridi ngabo walona mvua ngabo watsona mvua yondala makalima kiroho mbia kikomori kao uja uyaishia alafu mndu hanza juhe mombavi yake psikopati ya madema psikopati watsohelewa izo wanzoa mbeni izo wanzoa hensi jana mfumdaru leo mfumne janaje leoje okay narinjia harmwesije mushie hehehe nazundi kuzinzomba wandu waliyawe balala wainstali yuhute daula ya Comores ni madu wahi Comores ndawandu bini nasus na mushiendwe audio na mtini aniabo uomru ulona kartasi usomo ata harmwe audio zanzihwa harmwe audio mrungu ishio kartasi weibulao mwishio watukufu ba majia ondrenko mio rilembeleye mio oyo yo 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 ndabala chekemsi emajia ondrenko mio rilembeleye mio hoyo yo 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 mnguna mtukuze chekemsi zaidi idhan amtsaumshilia audio yoniti yao mbimise mwanamshe urongo hama journalist mbabi mwanamshe wakati ya registreo ya tukaze telefoni hama de telefoni ya heja she telefoni ikazi wajao wakati ufanya ondrongo
wakati ufanya ndongo ya ubadilisha sauti telefoni haina utojua nduka ikazaba wanyajue kango tsobadile sauti kama msone mbabi telefoni mbu ikazaba kango tsawe sauti yawe itirohe hamandawe mrufanya hakaze telefoni ba abo tsikanza mwishilie haupole haumakinifu ya audio ili mbimise mfikiri ya mndu yaparisha sauti ikawa ngiona na lahaja ya tata ya kashe wakihambu endo mtahe mwangalie mndu ya rongo wane heli zenrongo za rongola ne heli mwishiawe karatasi ediha harmwe audio no wandu wavumbulwa ne helo wandu wavumbulwa alafu musawi ola yesayarwa webera mukaba numinde azali bala azali ola de musawi shaba nu hariminde azali tihulwa satihulwa alafu mwishie helo anazijomba wana wa prepare ondrongo ya utoni feve amzima fits mwanama mudukara jali tijibiwa swafi leo vanu asubuhi dona huzisa shanja hupara paswa mjokanga weneze vakansi zaho wena efami Mwenyezi Mungu nakutukuza na mwishiendo ya audio bwa tukufu mwangalie mna sauti wa kijurnalismu roho halafu dini nasir halafu tijindovi halafu tijindovi mwishie watukufu hehehe nazuri kuzinzomba hehehe nazundre tujini ozonda da wala wana maneno wadingo hwanziwa ni dini naswiri yanzishi ya mwana mshe fulani yemnika yambo uchafu na mwishiendo hehehe tijindi ni zomba wana makalima watu sio na mwishie wande wandu waliyawe balala wanu ndo wandu wadeyawe balala na mwisho wana makalima heli dini naswiri yako ujuene zemo heli yako hanzisho wando wandu tijindi wadeyawe balala haina mkomorini mrongoza waba nafikiri ye mndu mwenzamo hamadizo yako hanzishiwa ni dini naswiri ndo nsuhamba za saya na mwende mwadotsa aha wakati walo mwanamshe fulani ya rongo wao hawanzishiwa ni dini naswiri ezemo yako utowa wando wadea we balala siyo lezemo za kidini naswiri aya instali yuhute daula ya Komor ni madui wahi Komor ndawan dini naswir ne madui wahi daula ya Komor ndawanu dini naswir siwambiandro ekakutsuni amini bodini naswiri ekango ntharau juzi wakaunirongoza sihudomine armandogo wakauka ufikiri mimi naijomba amjo mwishilizani pia zihadisi za dini naswiri wanawaha na mwishendo dini naswiri heli ya ndunga ya nzoya ntimizi haya uloni kunti julihani hawa moro mufanyo haziringa zendungu uzilo Marseille yenika Ahmed Ali Amir Komor Beiti Salam amushiao mrungu rongo ama journalist urengo zinayo yenika Beiti Salam na mushieno Faridi Swali mufanyo hazizantima daina dini nasur Marseille ngona communication Dona Boltulumzi na Hajimbe Swali wanika zendungu uzilu harumwe mandamano ya Paris na Zaki Sofwan na Hajimbe Swali Boltulumzi waona communication waona Farid Swali na dini nasur alors ye Abdallah Agwa Windu et qui est vraiment benjai ye Abdallah Agwa Windu wa Komori ngwa jojo hosuni na huyo eki vraiment benjai ye vaya he Komor daizi haruma wandu wanu waili dinasuri minsi na banda mina mndu yanuma kalima mimi si waziri miti directeur miti mndu itoka yonzi
ngao vision na afkari kazi rengo ahlan kazi jarengo sahlan dinasir na mzie mafitsi ya hanga harmwe odio hiyo mwishi andro nyonsi pia ngao mananya mbae saadi ahsant Mwenyezi Mungu ubariki sha mwanamche woya mjuo hao mwanamche udingo hanzishwa ni dinasir ngamjue mwanamma hahe ikawo wode bradra wa azali ngamjuo mbaba hahe ngamjuo zenrongo zao pia idhan namzie mafitsi bensuhanza njebanu njeni vumbue mwanamche fulani au mndu fulani itijoka hamanga mtsahoni premndu cheo hauni deye mndu hauni temndu harma mashaka godini naswi sihwambia uzie ngamhonso wako morima zahidi harmaze komplozi fanyao okay hwanzi hawa moro hata hukauja ujifitini kudiwaza ukana vala mrujo ukana kidi wende harmwedi ni nasuriwa hwanzi he textile wiyo hushanjwa na maneno bodi naswi dinasuri tsatsahamu huju tafadhali uzie wana mafitsi wao daweno wandu ulowe nao bodi naswi mwanamshewa yuwaja wa mreda mchafu yadingwa mbaze twa biyambi no fedhe hoa kabati ndo nsohelewa nsuzijua nangasina maha haumahamili mwanamshe huo tihadisinda mina ejao aukana timwambia timbeshe mafoto yahe samba weinda we mbaba hondoi mwanamma hondoi ne mwanamma hoye ujo hatu sino ngamjopare mwanamma honi mwambie uka wende mru ulo dini nasuri yalo dingoni mwao paske mbaba haho na dini nasuri wafanya haziona aliswali hajarenge mna mwana hoi utomrumia nange na mwana banahe mwana dini nasuri zio uchamfu zia zibatani bantushinda ho huja ndo shindana na wandu mabaye wanzanu wa mbaba hangu wakomori watukufu ngamumhonsini mazahidi mwishie rahane jaja harmai sekre zaidi mwishie mzedini naswiri wana mafitsi wa hahe no wana batani wa hahe ema hadisi ikawo tiyafanya daminahe mwishie au makinifu kanimba woi hesaha ni heza usiu na ikatsi heya usiu haraka hanza njende ziwa ni mwana mama hamea mandami risarele wa bodin naswiri dinaswi mwana mama hame kaja jonjia yande kimafitsi risarwelewa rihurambua ababenge emafitsi ya haho kuna ushindo waswili bahanu raili tisanga muhusuive pazapa mwishie emahadisi ya hangu adini naswiri Naam. Shekanga mina fikra miu yanzia direct en poste. Akaini mlugine façon ya expression et ça c'est ma façon. Naam. J'écris des livres, j'écris des journaux, j'écris des chroniques. Mimi mdu katibu shati khatibu. Naam. Alafu mchwa minukaya tijushidani passe message. Naam. Direct shanga mwa minukaya ikatanzia kilishia waki wando anelewe. Jele ukawenji kwa anelewa sha yoti ndi specificité yangu. Donc ukifika ukanza niwaambie ukaya ntina hata problem wangu nawe umwanama. Wala mina serious yangu nawe ija hamze waho ukamze waho raziti tini yangu mi mstegi ngamiholise wakati ya kafundi mi approche timushiria je me bien écouter singa tika stage limajia maame alafu tika approche nae tika moi précise fikra zae ne façon yae de voir la religion alafu iyo ndeli luni yomi nawe nambuka bon la mziwahi mwanzano wangu mziwahi mi mwestime shamfikirika kalijaparuka na maadisi ya uruhusu lele ukana ngamrebuze fikra zaho Naam. haukaya mkumuri
waka wanzu ya demuru hunjwa ranzi. Naam. Ila fete kamera hanja shida na bebea ila cadre de référence yao t'interdise hufanya commentaire. Donc uzero salimwa nambia tuloka kalimpa directement. Naam. Ni hobi uka msina ese kada wina besoin d'être défendu. Et le inujo mkimishia kweli heli ya ukayangu wanduko vraiment wangu critiquer weekend na zieva wangu ampake kikati. Oshio ajirende mercenaire yao. Dinina siringu nambiokana ngamuhutajio wandu wansaidie hokanga mrema. Na balaende upuso wandu wanreme. Na ikaubidi ni mtahe yani fanyiliye intervention hama mru mwanzishi yani defend. Sande evan dinina sirioi ngondando kami mna ijomba. Harmwe riya herangundi ni adingo hanzi haye defende wandu au yambeja. Okay, sidazati mwishilia. Okana izo ndizo yafanya o yebira yepuse wandu wende yabure. Mbebe mwenze shonga. Hai. Na deka wundu adingoni shaye ya wambana. Yurijo kari hadi simina ukaya ndugu kata libidoni nirege fufu kada. Dinasuri mika na mawasiliano ndaminae. Mika na mparano ndaminae. Hazamba yabo ukati jokati hadisi ndaminae. Emu hadisi ndaminae tankyo ki. Ohangu. Unifanya roho hili. Tishindwa ho jidefande. Engo puse wandu wendea. Noni kama kuno bodi nasuri. Hardinja ni utahe undefande. Handrogo hindi we mwenzanu wangu. We mru hindi ni wena mi bodi nasuri. Okawale umkinisha wakati saidu mundu ya diatu zigamanya. Donc ngabo tukanzali wakikishe uka haushahidi wa mguna mtuwe. No. Na ukaya na mshie izo na mjibu wa uroso c'est pas moi. Anafuna dia turuki bose la chose zangu bina ezija armo katika wadisa 3e voie. Mzee wangu abo izo telewa izana dia zawao izo ndogo njuao izo joka unambia izo zana dia izo mjuo abo iyo ketina budi ni zishilie zana dia sha umuhimu wa heze ndongo pia huzamba relation da hangu communication ntina ta problemu mina we di majubo unipara video Okay. Amwishio. Bon. Amwishio. Umuhimu wa hadisi unambia communication, unambia kutina problemu we nami, kuanzia journal, kroniki, we katibu, shaweti hatibu. Unambia tena za ukana kutina problemu we nami, ukadimajua arma stage, we mndu wa mbaba hangu, wewe ngabo wandu wandre nao tsanzi habo arma zindongo hizo amandiso handani uhunike shaha ukawe manzano mbaba hangu shati hauni tia uhunika shaukana uindami amuni kwe shauka uwe manzano mbaba hangu tselewa sha ikawe manzano wahe ngojoshinda uparise mndu yaende hata ya honde mbaba hangu wandu hamba bika ishulana mbaba hangu wandu hamba mbaba hangu alaba wallahi kabati manzano mbaba hangu muhu mwanache wangu nge Faransa nge yabo kabati mndu mbaba hangu ako umwestile hamadani iyo mafiti nsiwa ukambaba uo mbaba mwanae mwana ndu tsojo ukaya amabede mbaba nsina ndevu na yena ndevu shangarangalia upande wa communication vanu Mwenyezi Mungu afanya khairi bo wananzishia ba ani wanirongoza abantu parce que wakati wanrongoza abantu ngabo presque harma makalima jana wanambia basi ngabo mengo minane ikaonga fana nao na conversation zinji wazifanya na wandu harma wamor wallahi thumma wallahi mzee wa hangu endatsahe mfano fakiri mdadabi we autorite wa daula umuzi sehemu sawi ola mruhinda mimi njatso juhaja unamba ubo bwabwa
Tsahasha msudini mafu yo muzisa ni mruindi ni forme wa mahamitano ukami hatuibu mimi njinga miti njinga wanijua ongwa njua yudi chatwa kweda ula ila kwa japaro ni contact sababu ndogo za Komori rango wakati wa Zambia Iraq tika imo tika Kenya tika Somali iko tika ufanya sitilwa na babunduki harmwe dunia wandu waniona na babunduki harigalanga biterroriste zitilwa njaparo zilo hata harma frontieri haina mndu wenzanki libida juzisi sho muhimu tsinduo umuhimu ndukana mimi musawi ngamamini ndrongo nzima yaukana ngamaminuka wa moro olandawe mimi mikado aventure harma mafiti wallahi ngabo kalima wayambia mndu harma conversation watwaniane rea conversation ya shingazija rangu shifaransa iyo wewe karatibani yao Komori shingazija do mwanakambwa shatsere wa conversation ikawo wende yanzi wani wa moro wallahi billahi tallah makalima yatupuza hata harufu urudi huyambia mruhe hanywa wayo mimi ntina kodonda binawe c'est vrai kunaka ujaunrongoze haba unonese unyenyekevu wa mandamu wakata mjuo heli wa transforme mwanamshe mtiti mwanawabani haho uparwa dalkisi mwanahuri yambao uchamfu yambao jauya yambao za marahoni na mjuo ukawo la amni amjue mwanamna hamju mbaba hahe amjuo zenrongoza fanyiwa nili fitna la fanyiwa nje nikasewa mimi nsina bayanda binawe walanga mujuo rango wakati wali swali hata haina wakati zoti soma no wazungu ikawa kamna uparo kudali ukawa kaonami ngojo ndongo za kifalsafa ambia miti hatuibu mimi wandugu wa uremao mimi nsina ukomante ukanzuelewa ngo kutsunelewa ngonelewa shakutwanza ukudali ukangwelewa kabati mruduniani utsunelewa parce que ezijirio Komori leo zilati zono zanzo harma kartase kakutsunelewa shango ndeo kistarabu iyo problemu yaho ani vanu miti mnaijomba miti dada ni mwana mwikoni mwemima mirayo miraru ni mwana mwama hame hemi jionti pia ukahaina maalamda ya hangunge na damu yako mimi mruhamanda ndami ukango na biyo hizo kisistemu ka miu usuive hata yengo suiveje ndoko utojwe paroele wa mrika ukuna uparomele ani zetartibu zao za weleza wallahi buamoro ufanya tartibu nziro ya ukana ngo atake mruto humjua emanatsa atakewa nezi mfukare mwana watajidini woni membo mwaze grupu zahani ndo mamudu tajidini wapara mwana mshe hamwambia ukabanuja ngabina registre maba rangulo 14 janvier ngabina ushahidi wa hemi pango ifanyiwao mwenza shonga wando bimuhori tijindo bimuhori bo le dada la nsaweni le dada lila ikawa etsidani yangu le dada lifanye posto lintenda bina twahire kangurendo nai shaula mdada hangu yukazema gunguno bonsi mdaya hangu swadiki yukazema gunguno bonsi kunaka ujauni hadai wakata amjuwe marunda ye systemu yaho kuvumba communication vano chaque communication ça fait partie na communication mrutata ya fanyendongo ike communication ke tujiri jau na wewe ona shamru jo ubira harmanziendo aji na senzi ya nabirwa mingoni mazendongo ko handa musawinge mhara popularite ya hevo ya siha mimi ekabolt ngami muharana ngamumiengo asila popularite meno izo uzamba wawe uzamba mndu ne mrunga mumamini urdiza nziwa wizo harima wa moro yabo mimi musawi miti mnadada mbada hangu muzise utaimdu mdima juiho hauni were nimero umuzise musawi na shetani ajofanyazi hakundo mfano amtswanda shetani dada hangu watsonda vanyazi shetani ajoifanya mezi miraru ujoifanya harma ilera idhan yabo msawi nione si akel pombe dada hangu yeuni jua ukawede nzaya yabo mimi bodini nasiri nsina ujua nifanyiwa formation na hazi ya imajasusi wa huwa dunia nizungulie ntsudziha au kaida ula hatungo ajuao ntsudziha au kati wasove mrongozi injiwa ni kwa 40 million d'euros da ube nditi eda uzise shamsudini mafuda ze kopinga minizo ntsudziha au karafiki Abdallah wakaurenga shausudia sababu haziza hangu nsudziha au ka emireti ye emhuwes abo mimi dini nasiri ndugu joni wonane mna mwili hoyi ndugu jona mimi musawi mna musawi nsumelewa vanumi uishilia ukamika welewa aiwa weku ngojojo kakunelewa shaku twanza welewe
sha ukakutsanza unelewe iyo ndongo ya hatari au kana yabo unonesa ani ukamba ngo ni rumilo faso hasha unonesa efasi yao ya kweli haina mdu wa dola ya Komoro. Haina mdu wa dola ya Komoro. Izo namba ungujuo. Izo nyinyi mahimanizo. Rangwa kataye siasa mayandisa. Msisi wa ndungamani. Izo mimi na himanizo namba na mtawe. Dezijirio. Ya weka kutuanza unelewe. Iyo roho nziro. Shaku naka ujauneleza ukamimi jao manzanombe baho. Nikeka nishindina renga mfano. Ya heda lili warende mwanamsho wa procureur Azadi. Iyo kena uparokiri. Niwelewe wakata mjuo ukamwana yabidi umlele mwambia utambe kalima hamadi ilola kichafu, utambe kalima hamadi ilola vulgarite, utambe kalima hamadi ilola kibatani, utipani mwana uongo monte hata ze commentary zao dini nasiri ya publie wa hula ya rendejo wa hula mimi nsibanu hasibabu popularite mkomori mimi tisomo mkomori hata mjuo de hata zedi eka mkomori nijua okanangu tonifanyila unafika mjoka unafiki mikazihi miti mnafiki mjamfanyaze propaganda za hanyu musawinge azali dabondo mjamfanya amarnake wana washe dawa ebanonso johulwa na rnake wana washe dini nasi wallahi miti dada njaparo javantuire na nsu utajia ni unike ushahidukanga na ushahidisa unu sikwambia harumera nsaima kamdungu tsaonrongo za maana mranga lazitenda ekezi tendwa kaziti wandufanya taratibu ya maneno basi miongoni mwaze nyishahidi shahidi nilo nizo mtuambia ndogo nzima zenrongo wanambia zoga nupia wamoroha ziveha haruma conversation uja unambia zo shafawian hasiste mwindwaji kutina problemu wenami izo tiziono haruma conversation musawi mutabiho popularite bo yasi mimi mutajondo bianjwe Komori dini nasir kwa hata tsawe ngawe Faransa na tsawe utwambani ujwa mbeba musawi uwe mjuara ngwema hayo uwe umapresi wakati wakane stajidi majuu ya ujwa kasa ifinge na wanawane na mrumishe mwikoni ya mimi wandiso njua rahawe jaja direct awata ndiso julo wakati na kama kazekari la nezabdala wadani wadojo modani odawani hatu mimi nsiba na popularite ukana mi populaire rangwe nsi unazalo le 24 octobre rangwe nsi unazalo mi populaire mi ujulwa yabo mimi nsiba unihadaye wala nsiba ni utole zibwi sheka mjamfanya wanazitongoji wakimakri mi musawi mikari mbandongowo mikari mjamu bisana ne mwana nyuho monsefu mfanye mafitiala mpawandusheo ekawe ndo anzaba femru ya jofa baruani ya jofa baruani ensi huya handa ensi huya ya raru monsefu wasuli Faransa amprepare ni pia sandanga mina rangu le 14 janvier ta amsuive hambabi amju monsefu ajao auswalite urudi uzanda dhanu indirectement kawe katibu ikangari na wanduandre mao ni hutahe unsaidi ranzihe iwede heli monsefu ya hutaha parce que niti manzanu waho shahuna mbia ekanga bo problemu ujwanziha iwede heli monsefu ya hutaha wanziha harimwe wa moro ilindi le directeur unambie mrubania wa Faransa harumwenzi ya Komori kabati baisha tijiwa nduwa hundu ma profesa ma doktora shakabati mruwa ufanya ndongozi kensi mru ya zione kibinadamu mru ya zione ukaza nziwani mru profesioneli kabati hamandawi wala mru ya somendongo roho ya mru ido tutsu hadaishe ngodeyo mru tseha shaijai hundu ya ukaida hatia hangu mimru yendea miujo uteha silema fayaho badawede karibu na mbeba hangu sha kuna kauni hadaya wambea awalati ndami walantunjua wanwenge nje sana suiveze ndongo hataba ujwambe ukawalanda amisha bala wanwende mwana wangu eshelea siada bwao bamjo uramali yuri jojus shahoka nga mjuonga minu hakika ukandawe urudi ujwambe tindawe urudi wambe ukana sijota hau ni usaidi ya baudeziwa urudi undeye kabanu mimi niwe shilia chanja jo komanta ukansuelewa au kaya ngwanze utelewe shakabati mru dada Komori yatoelewa hizo naba kujwamba mjinga kujwamba mru ya soma kujwamba mru wenzankili kujwamba mru wenza busara kujwamba mru ya zingara daula mahaminji kujwamba ya kwa mtaniweleze ukana wakati wakaistikrari wa ministeri de l'interieur umahawaza li ndio nako stabilize kiki
kiki hasa nani funge komori hata haina ngalawa nifanyia wanawashe magari deni ya 3000 euro kiki wafanya ntiwarumili ya tsambao mimi avec 0 francs isomesiwa ushetwani ne wazungu mazetwani kikizi etifanya ngamtsareke nyinde mwamdestabilize no olatindanyi olandani minde na klake zedwa na njazi klake kimaviti siwambia sabanga mroho sambia ndwara wa serikali ngamroho shaka mtu msajajara ngule katijuye tiroha sisifani yazaliha bya urinde ambaizoti mwambia kiki yatawe musawi ola olade mwana hangu amumjuo alafu mjemdovira mwambia kamyazali nazaliwa ede ambia kiki yantawe ukamjua destabilize kiki amba kamumetrize alafu tseja sibwa lebwela saya ile komba yona ifanya mjamuita mtsanga muitiavu ardimni kaushianga mnide yao mjamuita mtsanga muitiavu mjamsadabishwa na zijana walo arma mbana ya kweli mwati ya fitinangu amanao na banu tukansuhujua na umanama uparasali mabdala uwede mwanama mwanzani wangu ishatungana tuparo hutia hanywani Salimu kajajo shinda yanambi ukabo musawu yambazinu hautande shatungana tuparo vumbua Salimu ya wati kanzani wambie bo dini nasir ukana ngamino hakika na wakati mjoka uzitoa ngamino wakati ngamino hakika ukana wa morondawe ngamina mrongozi nji samahani naam uriyajimba ya mwanzo handa balahu ni para siwambia ukana utinde salamu alafu namba utinde salamu mimi tiwambiani zelogo pia mjuo odine naswi na mkazane mnideye na mkazane mnatake enda juse emabanati jindo mhori dadalanati wanifanyile posto wanideye amjuoka wewe guru we manipulateur samba ukanswanza salamu kudeklare nkodo nami na mwati mizi ezi asizi hisa ikawa bazi hisa yabo mkontini yemini ikaka sija hisa odini naswiri na mwende mwahambe izo matsuhanda na mwende mwamote haina mru ya ndeyi sha wallahi lazim heli mwarenganizi mfukare mimi tamjorenga insomeni nsibanu hairumbi tisomesiwa wakati nsike na irumbi tisomesiwa wakati nsishilie shanyini izo mandrenda ndanyina mosefu neze nadia neze grupu za mafiti zanyu izo wallahi lazim wallahi baisha muhimi majana maili usoni mimi musawi wallahi billahi tallahi kamjajo karo shinda mnifaye ndongo nsuhanza urenge kalima yabo unambia hizo wakaunambia si ujibu hizo na kaujibu yaode makalima ya hangu paske tileziwa tirendwa mfiraji okay tifirata sitimu tirendwa mwijiti hibi hata sitimu tihibia wazade wenji wetiwa hibia ndro na mwende mwataheza saya mkazi ikaka mja parisa na mwende mwahambi amwekezo nda biyo ndambe musawi haji deklare mnyezi Mungu yode mbabi ya daki mimi nsuhanza nishilie odini nasu ngabina usiu wallahi lazim sela ufanyando bwana bioka ujo mbada hangu parce que ewe mruwa tsoni paravan wajirenda ukawe mruwa communication ngondeyo alafu eka wende ukansi wene mazetwani yayo mdingo utwalia elimu nikaseo urudi wambia timla pisa ki system tsala ukanga lani umishilia shata vika eleo dinasu ibanu mimi timna angalia ele use tsandada hangu muzisi mindovi ntwanza nishie udinasu ya mtukawa moronda wena ngamina zinshahidi wallahi billahi kwa dinasir ritimane ban imango duwata emsana zike sekre baina yangu nawe zike sekre shakuna kaujauni hada ya hizo njuwao njaparo ji aventure idhan watukufu mwishia conversation ya hangu ni mbaba mwenzale buja mbaba yashindwa ne mafitsi no puzi hanipara ti hadisinda mina ye kiumakini wakati nakupe hapara mndu amabaukamu sawandea mwishi ya ndro izo na haba akabati mahala na mdea shayo dehedi ya heso auti ya hangu mbada huo wabiri nti hunne hafanya bwabwa la post ikao zenrongo ya zanzi haya sinye homuoni hamadini naswiri hende hafanya post ze posto wizo hata ze guilleme ze virgule ngazifani hanao harimwa ze posto za heza wamora minjaja wanu kibaya uwanru watilo harima msajaja ni mbaba mwenza lebuja njaja wanu njeni menase njaja wanu njeni deye
njajabanu haukana miti waziri, njajabanu njenireme sirkali wakati nsina hata infra ya ushindani renge hata mba mercenary ya utenda ya uwenyanzo, nsina hata infra ya ushindani libedundi leitwenda lafanye kudeta beti salama lirunge azali yabo miujwa ukana limiti haukani nsina iye furso ya ushindani rumedundi la afanye kudeta ya urunga raisi hau waziri yabo nsina ujanjia daye ndo jane jiheza usiu nyinde madui sinde wema nyindo wai sindo wema nsi yabo dinasui tafadhali ritijo pulana sheo ritijo tsulane zikoi ritijo sisa nombwani tafadhali bodini naswiri nda wena wanambwa wahaho mzie wana komplo wa kimafiti bantsushindo jabanunangana na wandu haukaisho tindeshani hansi vanu izo nahamba nyonsi pia kamti wafumatso kamti wafuma chishio ngamzijua onro ukaizo nahamba haina nahamba ngazidungwa o hata lewo pazapa nsi azali njajoka vanu wala nsi fulani wala nsi opposition wala nsi ezi la ngamambo fikira ekazijazaezi miurema ekazijaze opposition miurema namnike hambali hodo nriha midzo nsojo shindane irwa wadini naswi sika ujabanu ushahidi waho wakomori kamili ngamonao nswamba siasa sidaza nswamba nongo sidaza nsunji ya ndongo natukansina zamanda natukansina nionao shamone mwana mabolto ajivuru sijivuru sha ngabo za tsatsaya ikao owandu waloar maze komplozini watifikiri nsu wajua tijueza paangwa tijue mwana mshe ya nzoya mba ukana yende ya kaupuse wandu warongowe ni mwana mshe nyinde mwampuse wadini nasui kwezi mwanzanwa mbaba hangu ngono mbaba hangu yena ndevu mimi hatamba ndevu nsina bodini nasui dawena zembwa ulo guru ulo manipulateur ulo na sect bodini nasui zie mafiti dini nasui ngamhuombo zia emafiti zitosho mnikaza haina ifumu mnikaza ukatsarnake mamilioni ya wazadi mnikaza ukati pasulwa shadingo mnikaza ukati fanjao sidaza paske izozo ujwa hambichi hiyo ni tofauti ya hangu hokana ya numaneno mimi ngabina hanywa sijojo wima banu bodini naswiri ni hupweza marahoni tijojo wima ni hutsuwe silipo tijojo wima nambe izo njuwao zahaho ikao kazi ya nihusu shanga mzijuo tijojo wima nambe uchamfu wa ufanya hula wa usisa hula zenrongo wa draga una tijojo wa shaizo kazi ya nihusu bodinaswi ritsula nezi koi bodinaswi ritisanomboani bodinaswi dunge siyasandra buloni yo baminsu shinda baki harmandrabo nsina ujwa ujani ki harmandrabo nsina ujwa ujaneleze wandu zila ikaongo azijuao nsina ujwa nje na biye wandu zila wajuao ikamndugu zijuo na kenizo itswani hau yafanye direkte ya zambi shaho kamndugu anzoni mwambe zila ele wao la mimi musawi na wano mangalio nsina ufungwa benjarongoa kinyume mjonjarma problemu haukana tsimana na wandu tijitia harima rombi na wandu tijifanya maenemi hasibabundanyi nja wanyi kamtsujwa hizo mfanyao nja mkauha ngamwambao vanu musawiwe azali ani wala wandikao tiwatenge nzia tiwaonesa nzia tiwaonesa banjao sijifanya maadui hasibabundani alafu mkauhe mabuka wala musawiwe de ukomori hapo mtu amanda bina soma wa komori kabatujwa shangaza ukambaba hangu ansomesa nro eheli ya mkomori mbaba hangu anonesa nro eheli ya mkomori mbaba hangu haninosiza nro eheli ya mkomori hapo mdami kabati mdujwa shangaza beisha wakomori zihwi watsanganyiha idiwa none ngarono musawinai musawi yejao na bala mithi sawa yumija
yabo sinatsomba ka wala waba mijo yabo musawiye jao yabo ngetsawe kandro nidoka jao bekanga mijao yode heli wala waonao no mitsindizo ni musawi mihombe zoni aminio izonele wao izonrambu wao dinasi dawenu wanambwa waha uloguru dawenu wanambwa waha na msidi kwa na mziedi ngo hizo manipulation za enregistrement za kiswafwani kabatsu joshindani manisenda binai za kiswafwani yekana esprit ya kihanyu ya kirohombi ya kimiambi ya kiroho ya mroni neze tsumu za hanyu za ndrabwe neze sala Allahu akbar alayhi bismillahirrahmanirrahim shabala yendo vimrunjaka humfanyila rohombi ya Mwenyezi Mungu nipulie wanazijana watona problemu ni wataharma problemu Allah amin edwa jibula yo deze bismillah za hanyu wakati mswaliyo msosi jidani bidi muombe Mwenyezi Mungu yamrahatse ni zeroho Mwenyezi Mungu rinike roho mbiri yengeo rinike roho mbiri ambie mzade olambe uchafu rinike roho mbiri mbebe wanzi ni jipangi mra jahannama de jahannama alhamdulillah da ila komara natosa yorenge awanga mjoka lenda da wala wako radingo amini ila idongo ambakana ola salatul istikhara sala istikhara na hivi kama rijo jibul ndai mzee wangu sambi waswali sala istikhara haina wakati Allahu akbar bamnyezimu sambi ndo hadi sana mnyezimu haina wakati ndo ya tungwe Allahu akbar bamnyezimu kana mtsaho none se mndu ya bidi ya rumensini msutene cha mnyezimu ngambeshani sisha msu Abdul Wahhab mzee wangu Abdul Wahhab basola mzee wangu Abdul Wahhab taja mreme sambi eva Mwenyezi Mungu udingo hadisi wena ebo sambi nde Mwenyezi Mungu adingo ugedewe ndawe tsa Abdul Wahhab wala ikaonga jowe kraze haya haja Allahu akbar mimi sambi bo Mwenyezi Mungu unaone semrumema wa hensi Mwenyezi Mungu atorudia siya wamnike kililo ole kililo siya we daham mreme shono Mwenyezi Mungu Allahu akbar Mwenyezi Mungu misambi amsaho none semrume Mwenyezi Mungu mnika Anisi Shamsuddin asi wala mremmeshi do amkas hay Allahu akbar Mwenyezi Mungu vanu mimi amsaho ya joka usite Mwenyezi Mungu aso sawa renge fahami Said Ibrahim auladingo uleshi gomuvo mwezatu emrundo ibo sambi mbe ola fahami taja mdemejit Allahu akbar Mwenyezi Mungu ansawani sutana Mungu maujo kaujare ngensi na irende mbeo Allahu akbar Mwenyezi Mungu asiya azalitoi yonba komornyika madali wa belat bravo alafu mra madami wele jikia mafiti yayo ni jua Mwenyezi Mungu ebana ngawelaweze izo nelewa Mwenyezi Mungu alafu mjaja ndo ada mashallah Allahu akbar ustad salatul istikhara ya olaka hadisi na Mwenyezi Mungu wala Mwenyezi Mungu amwambia ya Mwenyezi Mungu kajaparo vya wema Mwenyezi Mungu kajaparo tsaulia onrowema yodo bahanikao wandu wanu warenge Mwenyezi Mungu warenge Uislamu warenge dini ngo irunia Allahu akbar ngangaje ala musise mwaza bari ala Mwenyezi Mungu akawadisia na walejo wakomori wandu famanda wanu tsumuzinji swala zinji Mwenyezi Mungu kana inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Mwenyezi Mungu yeuzia swala yinu yuzia tabia mbi nazirisao kama mnunga nazirisao kajazi ze tabia mbi balazi onrabo swala ilange tsingo henda bum Allahu akbar inna mzadin joka humsinya vahandamwe ngetsaho manafatumia amin edwe jibula ndenda siya barenge mnamzade wala mnamhamu ya rabbal alamin anna salil asir Allahu akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Yehel njoka huibema la daula ibado la diwani haudo affaires étrangères haudo finance wala dhali amin wasabale goma hibize miliard yanu lewe heli njoka usayabo nende na hamme mnawaduza mnawaseza mnamwana mrembavu yenda hu ngebala majajo ya Allah wala dhali mzadio eva niso do jibulaze duwaze mafiti kanja paro jibulaze duwaze njema na mafiti namnyamize mfikiri evanu kweli vanu swali yo ndizo duwaze nero hombi evanu kweli swala ngerengwao banu toujours bwa lawi amwe mru wa trouble banu harma maqali ngabo hindusha mbwao communication ngabo mantiq izo ndumi yao izo zo parwa logique anu tukansi sérieux sérieux shawe wende kutso sérieux parce que amona za commentaire za oranga gotsamba bafitsi shaizona nzoni mwelezeni minsi na umani ndabina mndubu wako mwana mrumana na mwanzani wake ejo kaujaya nifanyilie dega ejo kaujaya nifanyilie batani harini manenda mina mwanama mwamahame uparwa benjae wangu latso wakati ejo kaujaya nifanyilie batani harini manena bolti wangu latso wakati paske mimi nsuma na ndamina mru nsuwa nilashunga ndamina mru aswilindri abubo dinna aswiri na mhensi wana mafitsi wahani ba mimi nsina umaninda mina mruna ndeye hata mruna nsise hata mruya niheze hata kamna uparo shinda mnute harmwe piyeji hani miyamjoga kimusawi hata njenifu kamtsunjua shesha tsonga mimi na deside mrongo evan kamhansi bodini naswiri ritijopulana sheo ijaidwamba musawi mtsovu adabu kamhansi wanabetiziwa hanyuanu daweno wanaambwa wahaho bodini naswiri bamiti azali vanu mimi azali vanu mimi ntiko mori na joka vanu mi kamhansi ba mimi njajododziha ekanga msutena azali wo karibu na mihana webo dini naswiri njajododziha kabo bwana namona juice jana ya MMA ala mboka anu musawi ketubidi mru afanye debe na musawi bwana wombe bahe ulikuwa mfikiri 300,000 à 500,000 nazali amjua ndo pia tangu ajibaba isa 300,000 à 500,000 haina mwezi ngu nikwa nazali moto wongu tovira yevumbua wanrwando aji na balamba bahe ngurengo mali ya riba kati waziri kati directori kati shamba baha kansoda honi gujeni kwa mapesa mndu ya jambo ukae daula ngendona ijwenda na ije tende ufume mbabaho ngurengo mashara nazali haina mwezi yodi heli ya bibirikai ritijeru dwambila na ndrabo vanu ukamia mjoje ujani hime mjoka mbaba wangu ni kwa mapesa nazali uje uhime udode ya zali waeche na balamba mbaba wangu rengo 500,000 yani kwa nazali andi soba mbaba haho laba mbaba haho wambe ukabo mba mtoni mazahidi ukambaba hangu ngurengo 500,000 ya riba ye uje wambe azali de umnikwe riba hiyo shauti jamba azali dhalimu na mbaba hangu ni kwa 500,000 wandu wao mwajua mzima ya bubu akomori nyinde muhada loono wandu wao shaminsiba ni hada yemru mihwanda ezijiriyo mihwanda hilizendrongo ziliyo wandu wano mabana dini nasuri mbaba mwenze shonga ya juhe ya dovira Yesu alitoa na washe wambo uchamfu yerudie kaza mrundrabo ya jirenda mercenaire ka yado saidia bodini naswi mitsida dami na kau enregistre conversation hangu nawe sibodini nasura mhutsaho hawema bena insha hangu kana ka umenye harma rezo zinu rezo inu Facebook imma urohe haunrohe shaho kan rohe tsukawanga mru yomjo husomesa mru mbaba mwenza shonga
ya roho wakati wali swali ya tala Nairobi yenda ya sisaja uyaheza jau yabo mimi bodini naswiri amhutsa horufana dawena embabiza zitongo zizaho zembwazaho nzijua wa mzima ikao Mwenyezi Mungu amtsungwa ninyi wandu wenze rohombi njamkansi mahala bazima ili mdofanya rohombi no menya wandu no kase wandu ne wamoro ya ndrabo yaho ila namziye nambunguze mafitsi yango dini naswiri enda fanyi bwabwa la texte hamade la juzi wakaunidea juzi utsoenda wanzia dini naswiri enda fanyi la saya aliabo akomori embaba mwenza shonga wo dini naswiri wenda fanya texte bwabwa la publication ikao hamali fanya ntsunsano shabada yeye mndu mwenza uwezo yu amfikira jifanya ntsumbili just ya kasemusawi harengese mbiza dunia pia psikopati jau hanriha hariba la hesa hareve haoneso udo ukaralina da dini nasiri ndede wenza shok yabo weyambehelini yabo zendogo sebo dini naswi ula psikopati wakati naona wakauhana ukawa morotsi ndawe texte zila wizone heli ukohanziha nezegio pia tizifanya kopinga binizo tibesha na expert wandu iko wofanya haziwe nao Simwambia na mwangalie mtijua mbea tsamba nrabo. Wandu wala wambe ukamusawi ngari kustehi hiyo. Gamini hiyo. Sina ujua utoaze audio au kamu wastehi. Na wandu wenza akli. Wenza uwezo wanzanu waho. Wanambia musawi kujaji trompi. Urisamihi uratuka uwelewa. Wanzanu waho bodini naswiri. Na hotuka utsawa niveshe wandu mkungwe wakaribu nawe. Ili waone ukana mimi njajo kukazanrabo au njajo dunga mrumbada yale mewa hamanda we helinu msodo mvumbu wa bae mrumbada hamanda we di naswiri ize ndogoza mzijuo nsina ujo ujabanu njeni husombwani njeni utsuwe shikoi ngamuhutsaho haulutufu ziaho nimenyabo di naswiri ziaho tsongeza ne deziwa burebo di naswiri ziaho monte wandu ndeziwa burebo di naswiri bo di naswiri kamhutsaho haulutufu ngojoruma wanronde ngojofanya komplo sha amjodo hurudia wewe nikaitsababisha njeni mutsuwe shikoi amjotsuwa shikoi waho mtsuwe kiloti dinaswiri kujalinga na nezeto bia hizo wandu pia wakaufikiru kawe mwandamu wa busara na istikrari na amani ujodofanya mafitsi werenga wanawashe wefanya wana odio ili musawia deziwa ili wa manager ili wasiye jao mwana mudua wahendo tilo harmwe piejio uende atatsawa na mweleo wakomore chatsonga mimi na tujoparo la wamudu muduo yatsawa ya nlawe ya nisafihi ya nredenai mudu atawa baada mudu atawa wajawa njia waandisa propaganda mna group wa dini nasiri huo waodo wandu wakode ya mudu ili mweleweze pieji mrendo wa wakomore wajawa njia mudu vanu mudu jao gahi mudu ngure nerve yehaba zila ikaodo yanzao au kana yo hoza ikamru hatso akize wanrogoja mratso niso na mweleo bwa komori ninsiba nuni wangane na mru hasibabu uwazirinso jo uhunda nsibanu hasibabu nsika wa minjaparo ka waziri nsibanu ni ani na mziedi ngodi na mzio utroto na mzio ulaba na mzio lebatani nele botsi danga muone hona yi budini na surine zembwa zahaho ndingwe ndamwe komante wamoro ibala hakika kwelo ando adingwa mboka wamoro woyi integre ye pseudo ndaibi yilo integre ye waindo be wamoro wando adingwa ndawe mchasisa iskabala kwa tumjua iskabala tindao nuka pseudo sijwa tangani ye pseudo ya jatangani ndai ye waindo iwe moro windo dinaswiri base kanga msamamre marke na mwende armaze ze posto zai na mdo parisa wala wanambwa wahahe do wadingo endawe komante we eme we diwe jaziza we diwe rongo ironi we rongo kinyume wala do wanambwa wadi naswiri ngabo nusu ya hao kiwajuao riwaili wao kwa mwanamshi amwambia ngomanipulewa mwanamshi kwamba shabala wala integro swafi ola wamoro samba ungawe mwema yana pseudo ilo integro yondai ola watwania pseudo watwania ndai kamfano bala wamoro lazali mfano ijata usiku lazali mwamba watania wamoro hii watani basi mtoja mwishoka vanu mimi wamoro mi azali asumani mjoka wa mde ndo vanu mrakunu mnafiki wa mkomori wakati
kako edinga mwaminio ka ola ye pseudo ya wamoro ola sidi nasiri okay esa joka ola zalia umsaidie wamwehelila baada ya mja mmonola msaidie amba banumi wa moro leo mwambio kama msaidie haumi azali awe ya jobdea njoka wa mabenti banuwe ye pseudo ilo integre ilo ilo na siasa kamsele waze pia jimtilo wao abwa komori namwambio bwa moro swafi dini naswiri amjuo shatsonga audio ila yafanyiwa shahuifanya naye mkamba nsina udetecte mkaanza rifanye video rikase benjaye hauride benjaye benjaye wa juao kana yetsinde yafanye audio ila wala benjaye kajajodora mru haina ya janza yambe atsojo hapa ya jorando kweso meya hedaula yo parwazali yeka benjaye ngutsaho yatakeza kama atake umatake esomea hedaula yo parwa kiki yekangutsa atake kiki ekstomatake umatake esomea hedaula yo parwa msaidi eka benjaye ngutsaho ya watake uatake yabo benjaye hajojaya dosiha yefanya wana audio na wanabatani yamba mafiti abo ina mwenzakili heleo akaanza wafanyiwaye ye programu yahe video ili wamoro ya lavewa we binaswiri baada ya bondrambe we benjaye no ndoti nteyo mimi sina umanida bina kamrugo joka ndende sha mimi sina uti sha nyinyi masome mabani hangu mabana din naswiri njo mjibu shaye taratibu ya hanyu kaanza ndeziwa mjamvumbwa zaki sofwani ngamtsingwanza mnimani sena zaki ngamtsingwanza mnimani sena jimbaye ngamtsingwanza mteuma ni hulana botenga yabona rifanye helino ala furize baada musawika javumbulwa muduka javumbulwa yabongwa jwambe uwo musawi parce que benjaye kana ukubalia kozoka wanda yabweka amba musawi olangu jojuade musawi olangu jojuaje alafuze no goga jokeli kama hansi bafitia bazere zo zintindo handu zao bobo din nasir kamransi bo din nasir ndawena zembwa msiru zaha ma complexe wanazijomba masafari na amandami wanumi msafarini ankamselewa naijomba mdima juu ya mahame na ikoni shanyishi abantu mitsolomba mimdima juu na bala ikoni tena mi mwana wa mji au kami umrambani swalha tilaheri utsije udwande ya wandruwa ekangwa mbo mruye daba enda mtsahe mwambi ba mimi ntsibwara idhan mimi amjo mwambiani ukana vanu mikoni ho hatudo mirani yonsi pia do mrambwani do harma mji na Moses do mrambwani no harma mji no mrawaju o harma miraru yo ngamina damu za mvu na tsukaza ni za mahunzi shabanu nyi wanazijomba masafari na madami mimdi maju ya mahame mlima majimbi na mbatsi amwensi est complexe même moroni je suis du mauvais safarini je veux être incomplexé tu pété intervient il y a la fou wenda todo badili vanumru abanda mi angalie kamsando kwa shimoroni ntsulebe ono vanu ikangwe vangwe kula ufanye leo hansi amchucho urongoa wewe mramanda ndi maju ujokanza ujojirende mdawini ujojirende mmaroni ngasa urongo shimoroni mtu msafari eva nonsulebe eba nuwe ngo jona ke lam complexe msafari ala nzorongo kimoro shango chanion namjenda marone kamtsonrogo kimoro njorongo ay hansi betizi kwansi ngona mardifu yabo vanwe kula wa betize helio hansi haikuja c'est comme ça amjenda dimatu ya mahame vanu wallahi nadini au kanyi wandumlo vanu nyika mlawoni fanyila zikatswa na vanu zikatswa zinu mimi nsina ushindani kenzi vanu atama udawukana wallahi nadi na mjosa vanu na miya mjora mrezori aye dimatu ya tirende dimatu haya nso zangu ikoni shile bus janari kavala bumzi ala furioni bwana ula javala ajangutsa ya ntolezibwi ngutsaho yani babwi shawallahi lazimi mimi sina kubali mrani babwi sana kawanu
heri mitsi complex hamandani bombo za dini na swiri ndingo hendamwe mwesaidie shonga mitsi complex mimdima juu damu mbaya hangude yakaza msira juu madima juu ngamifieri mitsi complex ya udoro wa depa za wantu na udwanza mani sawa dini na swiri mbaye msafarini uchoujirambua hense complex ni wanazijomba masafarini mdungo dini na swiri na mzienu na makalmu ba mimi kakomeleha kamtsushinda mwelewa vanuntsura mndu ngamuno ngavo msajaja wandu kwatswelewa wandu kwatsurambua kwandu kwatswelewa wandu wadabwanyiwa kutsujwangwa mbondrongo indrini lindo vyelewe wandu watilwa makalima ndrabo lange azalo la katsazalio la kaso abaha mndu kujoka wenda yanja studio yende afanye streama alange asali wa umwe yabo wakati hiyo ngerimeo namna ikawe kamrungu zino mndu kujoshinda yado zine rapu wana wo lange ye azali alafunda zila system za nyumenisi dingo njia wandu dingo uzina alikido wakati olange azali okakakati azali ola infiltrator pa ola kamselewa yudisha tuma mndu amende besuru asiza kweli sasa zirendo enda yavantsije janikeze abanuke mtsaho utsinje mndro okay ntsinje mndro mtsaho utsinje mndro ngamjomndro mtsaho utsinje mndro ngamjomndro antsinje mndro okay njiyo mndroni problem wangu indi kwangami banu ekutsonje mndroni ngetsahodo fumba fakri mndada bya mvumbo za barindi yevo ulona telefoni kutwana ngetsahodo fumba kiki badisi mvumba tatilemewa abaha rengerele ngetsahodo fumba tiji msaidie hai ngotsa hoyendea nifunge nsina ushahidi wambia afanye na mwamvumbue wanyi mrudi mfungwa bami nsina ujana kansaidie we mwidzi fakri we mwidzi alafu wakati la wandu sebo mwidzi ani mkomare hanza toka za psychopath kodo mwidzi fakri we mwidzi kake we mwidzi acha mwidzi derrière toi we demze no na mhense na fitsi kama mndu kuvumbo kiki ndo naswarengerele bamisilemewa ujifanyila maadui asibabu wandika wo tijarani samba we mndu ndawe mndu ndo kama ndio musawika wa yazali enzo yo jifanyile maadui asibabu ndawe ujambe no musawike jatosha ngisa hojenjezize maadui okare wenjezi fakri mtadabi adui urudi wende wenjeze bolero la adui utsahe msaidi wenjeze adui wende harma yambu wenjeze adui wende harma mbajini wenjeze maadui wende kachana maadui alafu ngezo garjo dore meakosi kati nrojo jari ngware mwaze kekea karibu kazi honyomfu kabatsa tamrojo bala mnamkatadite Bomusa sinda wala radamba continue with them kama anzi batanisi bamitsi mnadaba zinauja success ujisimbia ngama ngawe na success adari wetso dode we ngawe na success ezaveri wetso dode lange na silipo ya bleu ayi waze kusozamba baba la yo shingazita silipo ya bile ngojo kalijambe kayetsingazicha alafu wewe kutsuje shingazija minde uje shingazija awe ujo urongowa zadari paskambo la yedada vanu wewe ngaritsa hukasekase ezadari haukana ngombio wandro tsijiwe abo leo nsomone ni mfano kama muri bizarre a problema mwezi problema safi alors ce problème hizo pia zijarwa mamine inu onradiwaza pia mahabira onradiwaza ula mzee wangu sambia dingo swalize swala istikara Mwenyezi Mungu yemtrompe sambi wetu ndo trompe wani Mungu ina wakati we Mwenyezi Mungu nike Mwenyezi Mungu ta trompe sambi atomnika mabi pia tata aja swalize da tulonyo la inardiwaza hiyo mzee wa utrompe wani Mungu minsuja Mwenyezi Mungu sambi mzee wangu Mwenyezi Mungu na mafa anisanda hadisi na Mwenyezi Mungu ataye Mwenyezi Mungu eto ndesha wandrika wenda we mrema jido okay Mwenyezi Mungu minsoele watu Mwenyezi Mungu oyi
Ntswelewa na desente bayo nziro shamso mwanisani mramazani komori juzi Mwenyezi Mungu asisi mru amajinda uve ni nyima zaha Mwenyezi Mungu asisi bwela mru amajinyima zaha alafu waziri wa habari za ndani waziri wa habari za bonze wala watu kubaliwa ni wala ambaka karja kubali kawi waziri ikapo problem karja kubali wewe ti waziri wewe wangwasi yao economy la douane directeur na bala kwa jakubali karja kubali rikubali karja rira yabo mina mjoka ujaneleza ndovi ndoko indrini ilielewe kana na deputy dadi do deputy akubali jakubali mriuso karja mriuso azu Ozo zo yenye nyinga msaona disenda ililelezewa ndini iliwelewe ndi karati madepite mrihuzu yabe haye ordro ila yabe haye ye zeruza kaneza votondo azali ratum kubali alafu yengaso union de l'opposition faransa papa union de l'opposition à l'assemblée wala azali president wakititocha rifoti rikubali karika kubali sisi karika kubali hizo ndo vihamba ndizo president yamba rikubali ndizo president yamba wamshara ndo beuto president yendo biyeuliwa neuliwa nindo president okay yabo nyinyi hakika yabo nyinyi hakika msaonje banu njena de hindrini ilo wanruelewe hindri musawike azali kama ansi bani tikrake babiza nugo wizo zisazini to harma etere ani etsindetere hindu ya hindrini ani etere uyo isaire ngwange majori bidiwa kemengo bitsano abahango majana matsano atambuka tselewa ilo nzijojo olazali wasimvu wa Mwenyezi Mungu atosisa mramaji ni madzaha umwana mabolt wakati miutseha wakati miulila arma dakika bwatukufu si uono arma zerezo c'est la honte shizungusha dunia pia honte zabare ministeri wahe affaires étrangères na ministeri de l'intérieur wende warmana jankudi alafungwa tseha wazi ula mrama jibobolt wasisiwa ni Mungu ula ya usisa siazali sababu kama logic mitsi azali msoma mbianuka na rengeze mbavi ya system omramaji ule ya usisa siazali ula usisiwa ni Mungu alafu normalmente serikali tiono wakafanya plan ya mpado sijomwomba ni bo serikali haina hindu ya rengezwa ni nature hama mramaji umruka ukomea mruka kazampado parce que ujo ushilia ufanya dégâts inji anazila shawandu hansi ehelila umramaji uli yo usihelila uyo wanrujo urengeza mahala hamapo bala pareni shawala waziri wanruka tsamba maskini kiki maskina la ministre hotsoke majankudiala wanruamba mawaziri wasisemi nduha rimwema jankudiala wanukweli kwa jarenge kote ya usikini ya wanukweli aningwa ona hamunenza kwa atujisikiniya na bala majia mandala yujo ubala kolera yujo ubala mbwa dembi mruhama ala minusefu ikaonge mrumduhazi mruhama kiki ikaonge baina ya mrumduhazi na shaba wende wase harimwema jankudiala wadiwa ze mindankudi nema jiankudi ya siswe minduni mruparo aminu swefu na kiki wajawamba wachehe na ingota walile holilangu wajoka ulilaje na olati mru yamba mercenari ya jaya sabo ya renga majia holeleo mji wa nyimaza shawe Mwenyezi Mungu wala senseho zila bwa komori zila tinseho za ujibiwa balanga bo communication baina ya hawa hadisi yo enga mjoka uziya wanrati tsehelewo bahata hoteha ngefanywa analizi na namna ya texte zinji zaonesa aminwate badibala kajajibiwa ibalaka mjaone secret emuwa hepnudi wakabala yoparo Matiasi na wadungana wao wakauja wao na ushahidi balandrongo hamada zile zinji almansi maskini wakauzihimilia de jumuiya madola
alafu msije wandu mwamba wanduka nono olangu dotseha wanamkanza lile olanjo majina la fafanja olanjo majina la fafanja olanjo majina la fafanja bomze ngabo problemu zinje harmwenzi ze problemu hizo ngabo uchumi umavuhazi corruption dictature yawe bidi mtsahe plan mhenzi musawi wanakuwa hanyu bamitsi azali angali wona ngabono kamiyazali bolto nambie yapo nyazali misazali wona ngali ali ate sauti yangu mitsazali mhenze majankudi yajoka utaminu swefu emacha na kiki wajoka wenda watabi heba wanja harma majankudi wanduwazo ya wensha harma kilimu na wenda wajitambwade njakamba uka ngamjoka utahandrongo hata mwambe kamtsina na analizi za wanza mwambe iza kweli dadiba nu opposition harma daula nti haramu wanaza lajo jibu kanga wa opposition shado wa kweli kwa opposition uwede utsongezo daula yende wede uopoze kiadabu kimastehi raisi wa daula yudwa ukansi yene muwa opposition nzendongo gazendona aiba na rais okepare yila ibidike yeshongoshila shitolwa nangono kamjashinda mwajitoe dia lazima abo kwezi tishia raisi ya rengezi shahoto kale ungarelewa ka opposition lazima ni poe mnduza marahoni ni muhobo wesi lipo nse abo ni mtoweshe iko ni msisombo ani ni mkause ni mtar matasa la mafura bahate kamndungu tsambe ha vanu kikate ye hatse jao vale jao ilange unesao kavalangu yengo yensi karanse betis ewa la miniacho ya hatse hejao wakati ya ka arma majia jao alafu dada hafan jao ya wange unesao ka oyesela basi miyo mweto mbo hapia wanaza ya waungu hongo otoranzia hunti kunti karhatsi rakawanra duhazi rawana harma mbwana ya fikra ya kiadabu na mastehi na hindrini watina adawa hauka unishilie za hangu kaka zijatabi ikitawa ishilie za wala ikazo njema hanse za hangu ishilie za woye kaka zijatabi ikifanja shabo dini naswiri wanabatani wa haho mimi ti azali unangalie mimi ti azali miti kiki miti msaidie miti dinaswiri zie mafiti kakuja zie mafiti ekau deklaro karitsulanezi koi minga mitayara mjo utsuesha sinaona ukanga wenafi namchokanga wena mwana mndo mara mchokanga wena mwana mndo mara shakuja ujirende ukaibani haho ndani ujirende ukaibani haho ndani ndoko zinjenzi jua shamjona nziro ho zamba zaidi paske mjona nziro okay mwana haho ngemndwa mararu wajuka huisha ukambabahe yejau namzie rke wa kweli namzie watike mabangano yatsona maana namzie wando atsidezane nitsimwambia ninsi na uparomana na mndu ntsoma nzano wahe iyo de miracle ya hesiekle ikamja mwamblokati mana na mndu ntsoma nzano wahe problem afanska ujaban leo njeni mtekelezeni ya makali yayo ekamnelewa ahlan kamjanelewa mimi njajirenda silence vanu hasibabu ngami mharana mndu au hasibabu mndu hasibabu ngapo msajaja nikanga po msajaja ekafi nzima iwolo yotozesheza saya kojwambeka zipi ziolo ezinji nzima de yatsuoda abo namkena uhakika ukamwelewa emikarakara ya hanyu yinu nezibeti za zinu amzelewa mzirambuo mkera dhinambe dezembwa mbwa au demavurungu nono dezembwa paswe mbwa hazia hahe wakomori
ekala otwazibwi yembwa ezibwi yedotole yando yedotole mayingu haina wakati mbwa etsohima wa yabweka mbwangu lilo lazima angele mbinguni hatsotola mayingu zibwi hata mayingu kaja parojibu wallahi nti mayingu akouda sidajibu yeto sisamaji embwa ila yuridino hata ijo unawetesha yandiso tole mayingu zibwi yabo mimi sichohanza zembwa zadi ni naswiri wazio wana komplo no wana preparatif wa mafitsi wa hao no wana enregistro ma wanrabwa hao ilirimane iliridezane amzie banjalemewa shanga mumsikinioni njalemewa shanga mumsikinioni abona mziye dini naswir amrundu hazi unu wasuya wamna mwana uniko mrumbaye zia zebetiz ewa moro yaho inutitsokansi tsota mafitina hata zemviga zirudio zehea hotsofikiria ulada sofikiria ulada bodini naswiri ba mimi nsina uparodezana damina mndu ekamndu andeawi shaude ya mndu ketsumenyele maisha ya mndu harmarezo ya maisha ya tabiri ya nsinde maisha ya kweli ekamjaga msaho mfanye komplo mchamfuo wana wandu na mziye latisati mjuani satirambuwa hate mndu yafanya ye audio yila wadina swiri na mziye mtitsodo puse wanduka ani mrenge place ya shetani wala utsowoneha shetani katsunjia ya tende harmo Facebook shaha jam hansini mrege place yahe ya ushetani ya udumanisa wandu wanukwa tsumana wankwa narfanye wadezani kamziya mafiti ngabo problemu za kweli zilo harmo yetsi si wana enregistrement helin na batani tampakanda yabo akomor kaulazimu niwira armasuje zinji lini wasili hapo sha wanduara mbuyo katsi warambu anjalemewa amsikinioni kadina siri ekakuja ile Helena Parisaye zekuzahanyu za jana hapo kuna uparonjankili amfikiri hata na nyamiza mshangaya mwamba merde oyajuaje mlawa monte systemu wake video ratake wandu ile wandu waratake selewa kadina siri hansi betis ai ma journalist wanrabo wao ni makartasi ndanzi hata amhutsaho ende wanzihe babba la text wena zembwa zaho ende wa comment tena leone tilolu atwani lewe text ujoka uyanzi habo dini na swiri mbaba mwenza shonga ne tilolu atwani sho wandu wajoka uaminu kadini na swiri woimweu hamabafuta o wandu wakosea wandu wajoka uaminu kana dini na swiro latinde wa moro o wandu ikau kwa tina akili siwambia zenye shahidi pia ngaminizo njajo ja aventure njeva nundanda datani wandu wakubaliyo yabo ya mafitsi wandu wakubaliyo kaula tsidini na swiri wandu wa mafitsi sha wallah ngamu mlavioni ya Qur'ani tsainu wallahi billahi tallahi wa muraswafi wala dini na swiri abengo wandu wadingo uhadaliha wedragewa manai haziyahe parsara por zinji na mafitsi na uchamfu mwinjia wamba au harmazerezo haujira ande ukaye mndu jao njweda hata mtulo harma problem parce que dina swiro manipulateur wa juu wa iguru wa imdulo na sect même ngabo wandu wadingo fanya ze publications zao ze textes za haura hawija publier lazima wambeshe ya zikorije amna zenye hakika amina zenye shahidi dinaswi enda wafanye texte ya saya unlapize hamanda ila ya juzi wasinye homu wanyukadi naswiri ila inonesa ukana
we psychopathe parce que mrumba bahmanda we kutsufikiria ulezi wa mrwa mararwa haho kutsufikiria e problemu ilo harma intishango fikiria heli ujoka udia musawi urengeze dega za dunia pia ule musawi tirambua alafu wandu na wambia wandu na wambia titse henda minao Manama Badran Jabir ndami bo mtukufu ninde musawi sitabishe wandu bure bandami wandu nawambia sandoka vansila wanatake mze oi shaba hatiramboka wi mjinga swafi oi psychopath yani mani mru yapuza bulo na do wakati ndea haruma wa moro texte ila wiyo ya yanzi mahala wasaya ni tant que dini naswiri ula yanzi ha wa moro unanzi ha dini naswiri alafu system ya wanziha neze virgule neze point ndini daila hadiwaza sababu ndo ndada oi psychopath parce mndu ya renga page sita za utovumbwa musawi weitsi mndu mwema alafu arma wa moro page za timi zinane juu ya vumbwa musawi weitsi mndu mwema sionokana kairini mchilie shati wono harda janguzi sho ujufumuo guzidi sho ujufumuo dinasi kusunjua dinasi kusujua nije dinasi kusujua calme-toi da inazembwa za basembwa zao hizo Facebook intsindo muhandu zao in Facebook akona mjikalme baka mna ushinda menye mndu maisha harma Facebook au mkaze wandu ndrabo harma Facebook au mwende ma rengo wanawashwa wandu mjihafilishe hata hasibabu wanashe watumhusuni wakaza ndrabo na mziye na mjikalme sino wandu wajutsulanezi kwa Facebook na hayabo ya maneno jenswani nikamjika ushinde damu sawata shehitsa Facebook hakaza dini na sirimanyo Facebook anje musawata mdu Facebook arenne dini na sirijido musawata mada Facebook arenne dini na sirijido Chauvanen, pacha. Le moussaoui, le psychopathique, le fou qui t'a chioni, pacha, bien, gopoto. Et c'est vrai, moussaoui a dit, Ewa, même moussaoui, on m'a bien bandé la série, au petit pacha, la fois ça y a, ouais, Delio, bien dit, Urango, écoutez-le, ou Kaulo Hassan, Dawenami. Mdada wina na datani ule hasara ndawela parce que rajendea ule urema koti wala kwa tunje deba waje oui bumse monsieur le dini le wa moroswafi mro wa jahannam monsieur le wa mro wa jahannam wa moroswafi le dini naswiri ufanya ndogala aibo mze kuhati sitemdada warma problemu wajao wandea wao mangumi na udea na parisa watu musawi galorongo andro okeli wakamatake ito kama ubiri harma katikati mafura alafu la dali ya moto wewe wasadaba la mvio wasabala helikopter heliwa hira amabala wewe Jack Bauer ni Jack Bauer ubireli wala we urongo andro biendi mrundawe ngwaga no mrundani okay yamwambie bidini na siri amwambio kamjukase oui mrundawe nasiri hey musawi shioni darasani tijintini geme alafu kechoka ondi en comorien njufumo dini vous avez kampranga kikomar de pito geme dinia siri texte le cœur mraka fikiro la Jacques Chirac na Jospena na uporando na Sarkozy na macaroni wakansi bazima la foni jwetsania wa shizungusha piacha pum shindia bana la kete boom shindia miono ni kote dini na siri le Macron le wa moroswafi le bara koto il a écrit ça fait wanzi handro karati hata ailona fotiba la yaweha okaye e ayanzi wanibura yotso ya jao isi jao kama hanse rafiti kama hizi zenzavuazi na kamselewa mrongo logique mrongo logique dinasure kujelewa leo ya mumju kango tsa hogeri swafi chanso amino kamjo paro par helicopter na avion de chasse zino avion za kijeshi zino ni hunde hiyo njendo grame bombi nsu amini ba kango joshindo parse hata mna 5000 wa utso wajiri dundi lijali mfanye kudeta ufikiro miazali tata musawe kudeta ndri le dundi kocho pum
usafanya kudeta elirumanindo dini na asiri arumudundi lende lifanya kudeta kama hanse betizini kama hansi no ino guerre esema bwana calme-toi mimi nsarma guerre nsina kalash wala nsina hatambala rocket wala mna bomb nsina namnila weneze gerizanyesh mwane harumaze kalash kalash ya njema yo kalash invisible Mwenyezi Mungu around sikanza nimwone seni ya ekilojiki mwone wana mbwana walovanu makaroni wana mbwana walovanu wana mafitsi walovanu ngartauri mkase musawe ngamjoka mkase jana la ngajika amasahani njomba ngu ngena ifumbo parase kase wakati waka mashughuli watu alafu bale sani jao pa sani zikasu alafu njomba ngu tsamba sekase alafu tukazole chef mboisho alafu abona ri mkase musawe ngatu mkase jana mazereza anyama andu ndo akase zano akase kase mlango akase de trize pete musawe be yabonga jofanya yawenda nzi text wanzi kurukurukusa wewe ndanzi text wanzi wewe ndanzi text wanzi wewe ndanzi text wanzi ndanzi text alafu kama musawe hano mujoka yebo jambo dinaswir alubi wakanzi nsurongowa ngabona kusinjika amtsojo kanzi vanti taniziki tsitseheno no lilano zinatala ngabona jindo vimuhori ndanzi gu ndayo ndanzi go alafu go alafu mimi dinaswir minde guru ani minde manipulate amjonze grr alafu go alafu musaweka hono ngujo keke ndauzi mama wangu asia ndauzi sema kwa vile yo urate ndauzi vivi tunazia mafiti ndani nsuwa na mru watu kwa unanyisi uzinjiza bure watu kwa tukao mwana vese asla dinaso irizia mafiti akampakanda abo komor mjozi yao chaitsoka bidu baki bali wata marida alafu mi foro armo uletsa so afya ni sijoshi ndani fanya hata zilera sita mwana maboltu ngawe yabo nsuwa nawe komante ngofanyo nai shilo wandwa tijodovira baba nwandu kwa tingwamba valanga bo ya walalie mwana nyanza mremejido vala siri bolte kajanza nando vala musawi vala musawi la siri ngena reserve amaba ni reserve ya mpine mpine ya sekuru vala ngena sekuru vala boltanza na ja vala musawanzo na ja alafu vala siri ngwajuka nza wabirila neja kwa ransi ba mimi nsina manyahuli mina boltarwa arwa sendizim chodin nasuri doksingo utazendurize amwambeza kweli mimi sasa fanye tabwita mjuu na rizie mafiti haina mndu ya kaye kalme ya hensize geriza wazinu ba mitsazali wallahi mitsazali amlavia wallahi billahi tallahi mimi miupara Mus'id Saif Muhammad mimi tsazali amonendo Iban mtsondunga mtsohira mweni fanyila komplo kama hansi dinasi mnadundi watsompusa jan fanyile kudeta bonlo azadi kuna ushinda engari wanao zabari eti mrendeni nrogo hindi eti fanya nrogo hindi kama hansi vanu nsutabiha ngamo msikinioni okay kama shindi mniheza usiunsina hwangana haina mndu yani frekante yenamo ngabo mwana matsoi bantu docteur yena mwikawe hwire ngawe kraze ikadamba ukase kwa kraze haina mriani frekante mjo wadi sinyi nae toujours mriani frekante kala wemna mugo kwa kraze na ukrake afi jojuzu ngabo sababu komi wanzo zamba tikana shama shahera enseignement komori 2009 hiyo tikana service na kana ipanga dabina grupo yangu service hiyo tikatika za CV service de renseignement hiyo ngabo ikopara CIA ngabo FBI ngabo Mossad ngabo DNDP ya Komori ngabo RG Faransa she yangu ya Komori tikatika za CV
alafu mndu ngono ama CV makaratasi ya lakini tifanya hazo banki ewa sindio yuparwa cervical virus eseve hiyo wandu wenji wakati wasambila ujai kili iluja wandu wenji ani siwarumilie seve cervical virus ani kamtsunelewa anu msutabi hamunsikinioni wakati njoka ujani mteni CV mkeka mshindi mwa itoa paswe nitindejo itoa yomdu sofanjao emdretsandise muhogo mbuzi manambuzi gonzi maingu mvua maela nazi muhogo aduha yomdu tsoke hendi hiyo ababenge amumsikinioni ntijo mchani hiyo na wenji wajua wanama wenji walokomora ujwa seve isho indini renseignement hiyo meme renseignement ya daula yaka officiel wadojuha mu parce que ni ujo kanti mahala tsambi wa rohangu tsamba bomba na ba na tsofanya walire na magari banu hata basi wanda tkanti basi pum alafu tsono mwanama mfwa haya ya viri na gari alafu wakati ndio wira mfwa ya tso basi wetso na mfwa ya ga hanya maja hasiho gari ningu nsatsa na bala ntsa jo shindani mu abonsa niwambie nukana banu gamtsabu haonda yina mndu mtso umjua nganyima vantara ngamtsaheke ngamna frontewo haumnidanguse kamhansi bamikadanguha tisomesi wa uhima bechatsire mazononde mhensi bakamnaunishinda leba ya langu na mtafadhali mziye udeziwa yotsi hindu bas sikanzani wambienia wanjuao wajodo tsaho wandu watsaunijua wambia watsaunijua na watsaho wanjuao wawauzisi nsuramba mndu notsinduka hapa numusange hari mwerezo ngutsambe izanzawo mimi heli ndio bana simwambia na Abu Ashirafi yule ndiko ensemble dami député Papa Mohamed Sule fikirina na tosha Abu Ashirafi balale karira jahimis mimi timi ndami na député Papa Mohamed Sule ngar hadisiyo basi nsona bachira fiha jangu ni kwa laandre mihon ta ansengelea guni komono tsabe guni komono za verinti njaweshe ngoni komono za daribu bashira uhunjulanda utsinike mono dini nasir juzi yanipara yako na bazinra hanipara assalamu alaikum sabo dini nasir nisimnafiki utsinre salamu parce que vous déclarez kodo na salamu yo amani kuna ujo unambia assalamu alaikum alafu balanga wehula ngotsoni familia wensindia ngama dinasu utindre salamu banti na uvia unambia hizo anza unambie ni mwambie hizo njo mwambia basi rikazea dinasu na mamuzis na bongia na registre ban sababu utindre salamu banti na urenga yani bimana mimi nikadwezi hamu wala njawe dini nasiri ya paroka ministeri ya tamisteri ya rudia jakaya na elbak ya jaya menyale dima njamda tambawa bonze misteri na misteri je m'en fous mbada hangu gena ndevu ntina ndevu unambi hizo ntwanza salamu ya pour l'instant simwambi mimi nikadojifanyia batani narkeravi hata mpakanda yako bwa komori sikanzani mwelezeni hauraji kanao anzukati daza ukangabo ingama haina ya tsimbangama ngejomani haina yensojo jando decortique zenro zahe daula nsojo shindani dini nasir no ana mabahawahe nsojo shindani dini nasir no ana mabahawahe bankwatelewa le guru ne sekti yao Yesu Mungu nambariki. Banga msongeza za akiliza hatuze. Zekana muda wa hazi, wafanya hazi. Dinasi. Swango ziyo. Swanga rjoksula neziko. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق siku wasa yanga rjona ani karunde bahatirinji kaye ma mercenaires malundi we sawa pulo waja kabyo jwe hili gafa ebo mke wanono insha Allah ngarju
shiliana usiku wa saya mwanama Said Ahmed Mansur Mwenyezi Mungu amtukuze